एक शिकार चार तैयार पार्ट 7। वो वीडियो डिलीट कर देना और हमें परेशान मत करना। अब मैं क्या बताता अपनी अम्मी को कि मैं तो लंबी प्लानिंग बना के बैठा हूँ। मैंने कहा हाँ अम्मी, मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी क्या शर्त है बताओ मुझे। वो अंकल 2 शर्तें तुम्हारी मान तो रहा है, उसने 1 लाख रुपए तुम्हें दे दिए हैं और दूसरी भी आज रात पूरी हो जाएगी। मैंने कहा अम्मी मैं आपके साथ एक दफ़ा वो करना चाहता हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी क्या करना चाहती हो, खोल के बताओ। मैंने कहा अम्मी वही जो अंकल कर रहा था। फिर मेरी अम्मी कहने लगी फराज तुम्हें मैंने बताया तो था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा अम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, आपने उसके साथ भी तो किया है ना। फिर मेरी अम्मी कहने लगी उसकी और बात है, वो गैर इंसान है, तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा अम्मी मुझे भी आप गैर समझ लें, लेकिन मैंने ये काम करना तो है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी अगर ये बात है तो फिर वो वीडियो तुम जिसको दिखाना चाहते हो दिखा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो काम कभी नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो वीडियो थी वो इतनी भी वाज़ेह नहीं थी, उस वीडियो में तो कुछ ऐसा था भी नहीं जिससे मैं उनको डरा पाता। फिर मैं चुप हो गया। फिर मेरी अम्मी वहां से चली गई। फिर इतने में मेरे फ़ोन पे बेल होने लगी। मैंने देखा तो मेरी भाभी का फ़ोन था। मेरी भाभी कहने लगी फराज तुमने तो चक्कर ही नहीं लगाया घर में। मैंने कहा हाँ भाभी, वो भाई आपकी तरफ था ना, इसीलिए मैं क्या करने आता वहां पे। फिर मेरी भाभी कहने लगी आज रात भाई तुम्हारा घर आ रहा है तो मैं आज फिर अकेली हूँ, तुम आज यहीं पे आ जाना। ये सुन के तो मैं और भी परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो उस अंकल को भी बोल के आया था कि आज रात वो मेरा काम करवाए, और उधर से भाभी भी बुला रही थी। तो फिर मैंने कहा भाभी आज रात मैं अब्बू के साथ उसकी दुकान पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सामान आ रहा है तो वो शिफ्ट करवाना है। फिर मेरी भाभी कहने लगी वो कल रात नहीं करवाया, तुम्हारा भाई तो कह रहा था कि कल रात का सामान आया हुआ है तुम्हारे अब्बू की दुकान का। मैंने कहा हाँ भाभी, कुछ कल आया था और कुछ आज आ जाएगा। अगर वो सामान नहीं आया तो मैं आ जाऊंगा, मैं अब्बू से पूछ के आपको बताता हूँ। फिर वो कहने लगी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, तुमने जिस तरह मुझे सुकून पहुँचाया था, मुझे तुम जन्नत की वादियों में ले गए थे। तुम्हारे भाई ने 2 दफ़ा मैच खेला है, लेकिन उसके साथ मुझे वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मिला था। मैं तो कहती हूँ फराज तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा देते हैं, तुम और मैं शादी कर लेते हैं। मैंने कहा भाभी ये आप क्या कह रही हैं। फिर भाभी ने एकदम बात बदलते हुए कहा मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे भाभी बिल्कुल सीरियस बात कर रही थी। मैंने कहा भाभी कोई इस तरह भी मजाक करता है क्या। फिर वो कहने लगी फराज अब छोड़ो भी, मजाक नहीं करूं क्या तुम्हारे साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरी भाभी मुझे पूछने लगी अरे आलिया के साथ तुम्हारी दुआ सलाम हो गई है क्या। ये सुन के तो मैं डर ही गया। मैंने समझा शायद आलिया ने मेरी भाभी को बताया तो नहीं हमारे रिश्ते के बारे में। फिर मैंने कहा क्यों भाभी क्या हुआ। तो मेरी भाभी कहने लगी आलिया काम पे आई थी तो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। मैंने कहा क्या बोल रही थी भाभी आलिया। वो कहने लगी यही बोल रही थी कि फराज आपका देवर बहुत खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज़हीन है। तुमने उसके साथ कब वक्त गुजारा कि इतनी बातें भी हो गई तुम लोगों की। मैंने कहा नहीं, असल में भाभी वो बात नहीं है, बात यह है कि वो काम वाली है। उसने पहली दफ़ा पढ़ा लिखा बंदा देखा है, वो ऐसे माहौल में रह रही है। उसके पास जो मर्द होते हैं वो तो साफ सुथरे नहीं होते, वो तो देहाती टाइप होते हैं। उस दिन जब मैं बाहर सोफे पे सो रहा था वो आई थी, बस थोड़ी सी देर वहाँ पे बातचीत हुई थी तो शायद इसलिए वो तारीफ कर रही थी, और वैसे भी ऐसे कोई बात नहीं है, वो काम वाली। आप एक महारानी शहजादी, उसका और आपका जोड़ कहाँ बनता है। मैं अब भाभी की तारीफ कर रहा था। फिर मेरी भाभी कहने लगी मैं इसके साथ खुद का जोड़ तो नहीं मिला रही थी, तुम ही मुझे मिला रही हो। मैंने कहा नहीं भाभी, मैंने समझा कि शायद आप ऐसा सोचे ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर खैर मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा अब्बू से बात करके मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने उस अंकल को फ़ोन किया, दुकान वाले को। मैंने कहा हाँ बात हो गई, वो लड़की मान गई। तो वो कहने लगा मान तो गई है, लेकिन एक मसला और हो गया है, उसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, अब वो पता नहीं आज रात जाते हैं या नहीं।
آج اگر وہ چلے گئے تو وہ بلائے گی نہیں تو کل بلائے گی۔ یہ سنا تو میں پریشان ہی ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں کر نہ کر بات بتا، یہ کیا بتا رہا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ تو وہ کہنے لگا جیسا آگے سے میں نے سنا ہے ویسا ہی آپ کو بتاؤں گا نا۔ اب میں نے کہا کہ پتہ نہیں وہاں سے کام ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور یہاں بھابھی بھی آئی ہوئی تھی میرے ہاتھ میں، وہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ کب تک بتائے گے کہ آج ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا رات 9 بجے بتا دے گی، اگر اس کے مہمان چلے گئے تو بلائے گی، نہیں تو کل کا رکھ لو۔ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بھابھی کو کال کی، میں نے پھر اس سے جھوٹ بولا، میں نے کہا بھابھی ابھی میری ابو سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ رات کے 9 بجے تک پتہ لگے گا کہ سامان کا ٹرک آ رہا ہے یا نہیں۔ پھر میری بھابھی کہنے لگی ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم، میری ابھی تو تمہارے ابو سے بات ہوئی ہے، وہ خود یہاں آنے کے چکر میں ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا چلا ہے کہ میرا شوہر آج گھر پہ نہیں رکنے والا، تو وہ مجھے بول رہا تھا کہ بہت دل کر رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا تمہیں ملے ہوئے، آج تو لازمی ملو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا سامان نہیں آ رہا؟ تو وہ کہنے لگا وہ تو کل رات کو آ گیا تھا اور وہ شفٹ بھی کروا دیا ہے دکان میں۔ پھر میں نے بات بدلتے ہوئے کہا بھابھی شاید پھر ابو آپ سے جھوٹ اسی لیے بول رہے ہوں، کہیں میں آپ کی طرف نہ آ جاؤں۔ پھر میری بھابھی کہنے لگی ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اسی لیے میں نے بھابھی کو منع کر دیا۔ میں نے کہا تمہارا ابو کہہ کے گیا ہے کہ میرا بھائی آج گھر نہیں ہے تو بڑی مشکل ہے۔ تو میں نے کہا بھابھی آپ اس سے صاف صاف انکار کیوں نہیں کر دیتے، آپ نے کیوں مجھ سے لارے میں رکھا ہوا ہے؟ تو میری بھابھی کہنے لگی فراز میں تم سے ایک دفعہ منع نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے 2-3 دفعہ اس کے ساتھ وہ کام کیا ہے، اب آہستہ آہستہ ہی جان چھوٹے گی، اگر ایک دم میں اس کو منع کروں گی تو وہ کہیں شک نہ کر لے، اور ویسے بھی اس کو تھوڑا سا شک پڑا ہوا ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے بارے میں شک پڑ جائے وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، میں ڈرتا نہیں ان سے، اور ویسے بھی میرا ابو مجھے اچھا بالکل نہیں لگتا۔ تو میری بھابھی کہنے لگی چل اگر تمہارے ابو کے ساتھ وہ کام کر بھی رہی ہوں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کام تو چل رہا ہے نا۔ میں نے کہا نہیں بھابھی اس طرح اچھا نہیں لگتا نا، آپ سمجھیں اس بات کو۔ پھر بھابھی مسکرانے لگی، کہنے لگی ابھی تو میں نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا لو، اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دو۔ میں نے کہا بھابھی آپ پھر اسی بات پہ آ گئی، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی مذاق کر رہی ہوں۔ تو میری بھابھی کہنے لگی میں تو مذاق کر رہی ہوں، لیکن اگر تم ہاں کر دو گے تو میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی۔